Sa wapay Facebook, wapay Messenger, wapay cellphone. Ang ato mga tao kaniadto, bisan kamo nini mga tiguang na nakaabot mo ani. Makabantay gani sila kita kaniadto nga kana bitaw na kay suod sa kinabuhi, palitan trato nimo. Mga trato nito sa una mga tiguang. Di ba kabantay mo sa una og mulakaw na ginipadong imong trato or imong bana or imong asawa o imong fiancé pananglitan o niya makaalinggat ka nga dugay po mo magkita og balik or mo yung gani murag di na so mi magkita og usog. Importante nga mohatag mo o gitawag og kinubtanan. Ha? Nanay Los, kaabot pa ka ani kinubtanan? Mama Ambrosia, importante nilang kinubtanan. Sama ng kinubtanan, mura na og souvenir. Usa ka na kabuta nga, dili ba, mahalon God, mahimong baratuhon rang, pero ilan ang ibilin sa ilang hinigugma, sa ilang trato, sa ilang bana o sa ilang asawa, aron sa ilang panaglayo, kaya may communication, suwat raman, sa ilang panaglayo, sa ikamingaw, sa ilang galamhan, huna-huna o kasing-kasing, nga di na nila magakos, di na nila mahagwa, di na nila masapnay ang ilang hinigugma, mutanaw sila atong maong kinubtanan, aron mahingpit o malig-on ang ilang kalambigitan. Ha? Biskaya, no? Karaang Bisaya. Ang kinubtanan kaniadto, dako nagmeaning. Example, ahong nanay sa una, diha man to ilang kinubtanan ni tatay, gibutang sa kaban, sa una nawa na po pag-renovate sa among bahay. Buhok. Buhok ni nanay, kanang buhok gong, wagoy, buhok gong, kanang buhok nga, kagkag. Niya mauday kuno to'y bili ni nanay, ni tatay, sa uyab pa sila kay si nanay kay sige magpamid. Sige matong pamid ang nanay kay grade 3 raman to sa itong pamid sa Davao, sa Manila, sa Cebu. Kay dindiin to si nanay og pahilper. Ang inahan. Unya gabilin po si tatay ni nanay og panyo nga siniprahan. Sabot mo mga tiguag siniprahan no. Ibutangan ang panyo og imongan. Cecil, Jennifer. Ibutang na nimo, imo nang itahi ng maong imongan ihatag nimo sa imong trato ang panjo. Kay mao toy injong kinubtanan. Mga ikaw nga trato sa una og isipon ka hinggawas imong hukaw inigngana nimo sa imong panjo naay sa imong trato pagkahinumdum nga magbinuutan jud ko. Kay naami kinubtanan. Muna mag-away po katong buhok, ibangan po itong alindanaw nga abaw, ipalupad aron mabuang itong imong uyaw. Yung padre sa may labot anang kinubtanan sa atong Ebanghelyo karon. Ang atong Ginoong Hesukristo sa gabi nga wa pa pod siya magpasakit, gabilin po siya pinakadakong kinubtanan sa iyang mga apostoles. Last Supper. Nasabtan ninyo? Ingon na Ginoong Hesukristo, buhatan ninyo kini aron paghandom kanako. Kanaan ninyo kini mao ang akong lawas. Imna ninyo kini mao ang akong dugo nga giula alang kaninyo. Pinaagi sa katapusang panihapon nga mo'y gihulagway sa first reading o sa Ebanghelyo karon, nalig-on ang kalambigitan ni Jesus og sa iyang mga tinunan hangtod nga kining maong last supper ni Jesus hingabot nato karon isip katawhan sa Dios. Corpus Christi mo nibuti pasabot. Sa may nakapahiusa nato mga Kristiyanos tibuok kalibutan bisag lain-lain tag kolor, lain-lain tag kaliwat. Na ay taga-Afrika, na ay taga-Europe, na ay taga-Asia, na ay taga-Antarctica, na ay taga-Greenland. Sa may nakapahiusan nato sa Kristiyanos nato nga kinabuhi, ang atong bunyag o ang Eucharistia. Kay wa may simbahang Katoliko nga way Eucharistic celebration. Way simbahan nga Kristiyano nga way Eucharist. Kay ingon mga ito Ginoong Hesukristo, kanaan ninyo kinig imna, kay mauni akong lawas, ug buhatan ninyo kini aron paghandom nako.
So ang gibilin sa atong Ginoong Hesukristo nga kinubtanan, dili lang ordinaryong butang, dili lang panyo, dili lang buhok, dili lang hinubuan nga t-shirt, dili lang hinubuan nga blouse nga mo iibilin aron sa kanunay makahandom ka sa imong hinigugma. Ang gibilin sa atong Ginoong Hesukristo ang iya mismo nga lawas ug dugo nga atong gikalawat sa panahon nga kita mosalmot sa kasaulugan sa misa. Amen. Maunay Corpus Christi.